السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع parcours français المستوى السادس grammaire, évaluation et consolidation, la page 166 صفحة 166. Donc je m'évalue, je transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Donc كنعرفوا بأن les phrases impératives يعني الجمل الأمرية كتبدا مباشرة بان verbe، يعني ما كتبداش بلو برونون بيرسونيل بحال vous, tu, il, etc. Alors إلا بغينا نديروها في لا فراز امبيراتيف يعني في الجمل الأمرية غادي نحيدو فقط نزيل لي برونون بيرسونيل. دونك جيكري مباشرة لو فيرب traverser la chaussée en restant très attentif. Donc la même chose pour la deuxième phrase, نفس الشيء الجملة الثانية نحيدو tu ونديرو examine ولكن فقط l'état des ونكملو لا فراز حتى الفيلو. نفس الشيء بالنسبة للجملة سي نحيدو اون وميترا بما أن عندنا نوتر يعني كنهضرو على الجمع نو إذا غنديرو ميتون notre ceinture de ونكملو لا فراز تل voiture. La deuxième question, je mets les phrases suivantes à la forme négative. Donc la forme négative هي ne pas, ne jamais, ne rien, ne plus. هي négatif يعني خص تكون ضروري ne. Donc سكينة aime pédaler doucement. غنديرو هنايا سكينة نيم لقاش انا عندي فويال نيم n'aime pas pédaler doucement. Donc هنا درنا ne ou pas ولات في négatif. Elles ont déjà circulé à moto donc elles n'ont jamais circulé à moto. Ils n'ont jamais circulé à moto. Vous avez trouvé quelqu'un pour vous accompagner à la gare. Donc quelqu'un, كنديرو معها personne. Vous, وديما le verbe هنا ne غنديروها le verbe نديرو بين ne ou personne. Donc vous n'avez trouvé personne pour vous accompagner à la gare. Très bien, je consolide mes acquis. Donc, qu'exprime les phrases suivantes. Je mets une croix dans les cases convenables. Donc, on a des phrases. Ne traversez pas ce passage à niveau. Le feu est rouge. Donc, on a ne traverser. Qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on interdiction. Maintenant, papa roule doucement. On a le temps d'arriver à l'heure. Donc, on a nasiha. يعني أبي يعني سوق يعني بسرعة قليلة لدينا الوقت للوصول في الوقت المناسب. إن هذه نصيحة يعني خفض السرعة. Vous rouliez trop vite, montrez-moi vos papiers. Donc هنايا هذه ordre يعني تسوق بسرعة أعطيني أوراق السيارة. إذا هذا c'est un ordre أمر. هذا نصيحة conseil. هذه interdiction منع. La deuxième question, je complète chacune des phrases par les mots de la négation qui conviennent. Donc, on a dit ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, et la akhiri. Donc, traverser en diagonale. Donc, ne traversez pas en diagonale, à carrefour.
Ne traversez pas en diagonale à un carrefour. يعني لا تقطع بشكل مائل ملتقى الطرق. B. Après cette chute à vélo, يعني من بعد السقوط بالدراجة, je n'oublierai jamais mon casque. يعني ما عمرني ننسى الكاسك ديالي. jamais. يعني أبدا واش ننسى الكاسك الخوذة ديالي. Le porte-bagages de son vélo est cassé. Le porte-bagages هذاك فين تنديرو المسائل مثلا في وراء الدراجة ولا في الكوفر كنقولو تقريبا بالنسبة للسيارة. إذا هنا كاسي تهرس il ne بطبيعة الحال ديما غتكون نو دونك il ne دونك نقدرو نقولو il ne plus transporter ميبقاش قادر يحمل son sac décollé ميبقاش قادر يهز الحقيبة ديالو. Tout le monde est descendu du bus. إذا الجميع نزل من الحافلة. Il ne reste personne. لا أحد مبقى حتى شي واحد. Regarde, j'ai dessiné tous les panneaux de signalisation. إذا قمت برسم جميع علامات المرور ولا إشارات المرور. Je n'ai ديما يكون فويال كنديرو apostrophe. Je n'ai دونك هنايا je n'ai مثلا je n'ai rien oublié ما نسيتش والو.